Namaskar, good morning to all my Sunshine English Medium School family, all my viewers and my dear student. Myself, your teacher Pradeep Palaka, teaching you here online English. So student, without wasting time, let us begin our class. Before we start our 10th class, we will learn English vocabulary from our English word bank. So the first word, student, so. So means एणु बा एथिपाई बा बहुत. Let's make a sentence with this word. So I did not play. एथिपाई मु खेलिली नाही. ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବହୁତ. ସି ଇଜ୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍, ସି ଇଜ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର. ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସୋକୁ. ଦେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବି ୱାଇ ବାଏ. ବି ୱାଇ ବାଏ ମାନେ ଦ୍ୱାରା ବା ରେ. ଲେଟ୍ସ ମେକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବାଏ. I will go by bus. ମୁଁ ବସ୍ ରେ ବା ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯିବି. ତ ବୁଝିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାଇର ଅର୍ଥ. ନାଉ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଆଇ ଏନ୍ ଇନ୍. ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ. ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍ ସାର୍. ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି ସାର୍. ଦେଖ ଭିତରେ. ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ. चलो नेक्स्ट वर्ड आम लर्न करवा ओ एन ऑन. ओ एन ऑन माने ऊपरे. सो एग्जांपल लेट्स मेक ए सेंटेंस. इंग्लिश बुक इज ऑन दी टेबल. इंग्राजी बही टेबल ऊपरे अच्छी. देन द लास्ट वर्ड स्टूडेंट आस शिखा सेटा होची बिकॉज. बी ई सी ए यू एस ई. बिकॉज. बिकॉज माने कारण बा जेहेतु. ही इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ही इज इल. से खेलु नाही कारण से असुस्थ होईछि बा जेहेतु से असुस्थ होईछि. सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द इंग्लिश वर्ड्स. देन नेक्स्ट वी विल बिगिन आवर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. As usual we are learning tenses. So student, the future continuous tense it has three different form of sentence. So you know it student. So you know the three different sentence: affirmative sentence and negative sentence and question. So let us see affirmative sentence. I will be playing. देखो आर शॉर्ट फॉर्म आई विल बी प्लेइंग. आउ नेगेटिव सेंटेंस आई विल नॉट बी प्लेइंग. देखो अच्छो आई विल नॉट बी प्लेइंग. मु खेलु नथिबी. एठी आई विल बी प्लेइंग मु खेलुथिबी उथिबी. एठी खेलु नथिबी. सो लेट अस मेक द क्वेश्चन सेंटेंस. विल यू बी प्लेइंग. कौन तुमे खेलुथिब कि. So student, you learn these three different type of sentence. So let us learn the uses of this future continuous sentence. This tense is used for an action that will be in progress at a point of time in the future. It will start before that point of time and will continue after it. The point in time can be given by a time expression or by another action in the future simple. This usage is very similar to the past continuous in this aspect. तो स्टूडेंट आमर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसटा एटा गोटे एक्शन, एटा गोटे पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर रे. देख पॉइंट ऑफ टाइम इन
point of time in future ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ सो एक्शनटा गोटे फ्यूचर गोटे टाइम रे है गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे स्टार्ट हुए आउ एटा कंटिन्यू रहे एग्जांपल एट 4 o'clock आई विल बी प्लेइंग देखुच एट 4 o'clock आई विल बी प्लेइंग आउ गोटे सेंटेंस दिस टाइम टुमारो वी विल बी प्लेइंग सो इन दिस टू सेंटेंस the point of time that we refer to is given by a time expression एट देखो 4 o'clock रे एटा स्टार्ट होची आ एठी दिस टाइम टुमारो हला बुझिलो स्टूडेंट सो आ गोटे यूजेस हमें देखिबा सेटा होची द फ्यूचर कंटिन्यूस डिस्क्राइब the idea that something will happen in the normal course of event. It refers to a routine activity, not an intentional decision or a plan. देखो एटा जो एक्शनटा एटा गोटे टाइम रे आरंभ होची गोटे नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स एटा इट रेफर्स टू ए रूटीन एक्टिविटी एटा जोटा कि सब बेले एक्टिविटीटा हेउ अछि एटा कोनोसी डिसीजन बा प्लान नाही एग्जांपल देखंतु आई विल बी प्लेइंग विथ यू अगेन देखो आई तार अर्थ देखो आई ऑलवेज प्ले विथ यू मु सब बेले खेलुअछि सो आई विल प्ले अगेन एज यूजुअल मु सबुदिनिया भलिया आउ थरे खेलिबी सेथिपाई से सेंटेंस करा गला आई विल बी प्लेइंग विथ यू अगेन सो स्टूडेंट आपण माने समस्त बुझी जायछ द यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस I hope you understand well this class. So if any doubt, you give comment today only student so that I can clarify your doubt. So thank you for watching our video.